Magpapay spreads tayo. Guys, wait lang. Naglo-loading po. Ayun guys, oh. Asan dito yung Final Spreadies? Ay, oo nga pala, dito yun, oh, diba? Final Spreadies. Guys, mga nakakatakot. Binayaran ko mo ito. Joke lang, guys. Ito. New game. Yes. No or yes. Yes, syempre. Guys, wala po yan. Ayan. Ay, 12 a.m. Ayan. Ayan na guys. Ayan guys. Okay guys. Guys na. Dito tayo. Ito yung nag-transfer daw. Tawag na tayo dyan. Hello. I wanted to record a message for you to help you get settled in on your first night. I actually worked in that office before you. Okay. I'm finishing up my last week now. Okay. Nasa cellphone lang tayo ngayon guys. Mga nakakatakot na agad eh. Ano? 1 a.m. na po guys. Pero huwag na tayo sumigit. Baka man jumpscare pa siya. Nag-excited na po ba kayo sa kakalabasan ko? Like daw. Door. Guys, hindi pa po sila kulang. 1 a.m. pa lang po kasi, guys. Like and subscribe kayo kay Lolita Simburanel tsaka kay Kirby Laes. Guys, hindi. Walang man jumpscare. Guys. 2 a.m. na. 1 night na lang, guys. Night na lang. Wait lang. Guys, bago nga pala natin to i-vlog. Siguraduhin nyo, nakapag-comment kayo kung anong gusto nyo pang rawin ko. Meron na akong GTA 2 pero wag nyo nang i-request yung GTA 6. Matagal pa yon guys. Games. Pag dito na yung ate ko. Bah. 3 a.m. na lang. 3 a.m. Kubi. Hindi tayo. Yan lang, ganyan lang. Bawal nga pala dito magayo. Kapit guys. Nakakatakot eh. Antayin ko muna ate ko guys ah. Kasi pag hindi ko siyang inantay, maano na ako. Mamamatay na ako. Let's go. Let's go. For AM. Guys, paano tayo nito makakaano? Guys, paano tayo nito makaka-exit? Yan guys. Pag to na lang natin. Pag dito na yung ate ko. Bye. Like and subscribe. Mag-comment na rin kayo kung ano i-request yung mga may bayad. In pink card.